जय जगन्नाथ। जगन्नाथ कृपारू आपण एवं आपण परिवार खुशी रुहतु एतिकी मोर प्रभु पाद तले शुभकामना जनाऊँच। मु एस्ट्रोलॉजर श्री अर्जुन कुमार पंडा आमर चैनल @एस्ट्रोटॉक सोशल तरफ सुस्वागत। आसतु जाना मेष आदि 12 राशि फल विषय। प्रथम राशि मेष राशि। आज मेष राशि षष्ठ चंद्र दिन 1 घंटा 40 मिनिट पर्यंत रही चित्रा कन्या। मेष राशि आज षष्ठ चंद्र जो आज आपण को शुभ फल प्राप्त हो। आज दिन टी आपणकर शुभरे कटो। धन लाभर जुग रोचे। आपण जेकोसी दिग को यात्रा कर सफल लाभ करेंगे। आपण परिवार खुशी रे। आपणकर आय भल आज है गुरुवार तेणु आपण आज दिन टी अत्यंत शुभप्रद हो। परवर्ती राशि वृष राशि विषय जाना। वृष राशि आज पंचम चंद्र घात चंद्र रोचे तेणु वृष राशि आज मध्यम प्रकार शुभ मन खुशी रही पारे। वृषर अधिपति शुक्र आज गुरुवार तेणु आपण आज दिन टी लाभजनक हो। आपणकर आय उत्तम रहिबो। घात चंद्र जो शरीर उपर टिके पीड़ा आसीपे। मन टिके अशांति आसीपे। नाना प्रकार क्लेश टिके मन मध्य आसीपे। परवर्ती राशि मिथुन राशि विषय जाना। मिथुन राशि व्यक्तिंकर आज चतुर्थ चंद्र आज कलह चंद्र रोचे। मिथुन राशि आज दिन टी शुभप्रद होना। मिथुन राशि जो आज आपणकर नाना प्रकार झगड़ा झांति सृष्टि हो पारे। आपण परिवार एवं प्रिय बंधु मान सहित मनांतर सृष्टि हो पारे। आपणकर आय मध्यम रहिबो। आपण जेकोसी जगह को यात्रा करुछंती जगी बुझी चिंता करी विचार करंतु। परवर्ती राशि कर्कट राशि। कर्कट राशि आज तृतीय चंद्र। तृतीय चंद्र जो आपणकर आय भल रहिबो। मन भल रहिबो। धन लाभर जोग रोचे। आपण दिन टी शुभप्रद हो। आपणकर आज किछि बंधु मान तरफ किछि साहाय्य मिल पारे। आपण दिन टी अत्यंत शुभप्रद हो। परवर्ती राशि सिंह राशि। सिंह राशि द्वितीय चंद्र। द्वितीय चंद्र रे आज आपणकर कल्याण चंद्र मन भल रहिबो। सिंहर बृहस्पति दृष्टि रोचे। यह बुधवार सिंह राशि अधिपति रवि तेणु आपण दिन टी अत्यंत शुभप्रद हो। आपण मन भल रहिबो। जेकोसी कर्म करने से सफलता हासिल करें। आपणकर आज पिला मानकर क्यारियर रे मन खुशी रहिबो। परवर्ती राशि कन्या राशि विषय जाना। कन्या राशि व्यक्ति मानकर आज श्रीचंद्र आज 1 घंटा 40 मिनिट पर्यंत श्रीचंद्र जो आज आपन को सम्मान मिल पारे। आय भल रहिबो। उत्तम रोजगार हम। आपण आज दिन टी अत्यंत शुभ। आज मान सम्मान जस कीर्ति आपणकर बहुत बढ़ी चलो। आपणकर आय भल रही आपणकर मन को खुशी कराइबो। तेणु आपण दिन टी अत्यंत शुभ। परवर्ती राशि तुला राशि। तुला राशि आज द्वादश चंद्र आज घातबार रोचे। घातबार जो नाना प्रकार क्लेश आसपारे। आपणकर मन मध्य किछि ना किछि आज कष्ट आसपारे। तुला राशि शुभबार किंतु घातबार जो आज मन मध्य नाना प्रकार अशांति परिवार रे नाना प्रकार कलह प्रकार नाना झगड़ा शांति सृष्टि हो पारे। आपण घातबार जो आज गाड़ी यात्रा कला बेले सतर्कता सहित यात्रा करंतु। आपणकर आज तीर्थ यात्रा जो रोचे। आपण दिन टी अत्यंत शुभप्रद हो। परवर्ती राशि बिछा राशि। बिछा राशि एकादश चंद्र आज आपण दिन टी अत्यंत शुभप्रद। आय भल रहिबो। मन खुशी रहिबो।
ପରିବାରରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷ କିଛି କ୍ରୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଲାଭବାନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଅଧିପତି ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ, ତେଣୁ ଆଜି ହେଲା ଗୁରୁବାର। ବୃହସ୍ପତି ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ମିତ୍ର ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଧନୁରାଶିର ଆଜି ଦଶମ ଚନ୍ଦ୍ର। ଧନୁରାଶିର ଆଜି ହେଲା ସୋମବାର, ଗୁରୁବାର। ଆଜି ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଚିତ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଅନୁକୂଳ ହେବ। ଆୟ ଭଲ ରହିବ, ବ୍ୟୟ କମ୍ ରହିପାରେ। ଆଜି ପକେଟକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ଆସିପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶିର ଆଜି ନବମ ଚନ୍ଦ୍ର। ନବମ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ପ୍ରକାର ରହିବ। ମନ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଇ ଗତି କରିବ, ସ୍ଥିରତା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମନ ମଧ୍ୟରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଆଜି ନବମ ଚନ୍ଦ୍ର 1:40 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ପରେ ଦଶମ ଚନ୍ଦ୍ର, ତେଣୁ ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ। 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ଲାଭ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଆଜି ଘାତ ବାର। ଆଜି ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ରହୁଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାର ପୀଡ଼ା। ମନରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭଲ ରହିନପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଘାତବାର ଯୋଗୁଁ ଶରୀର ଉପରେ କିଛି କ୍ଲେଶ ଆସିପାରେ। ଆପଣ ଯାତ୍ରା କଲାବେଳେ ସତର୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଘାତବାର ଯୋଗୁଁ ପୀଡ଼ା ଆସିପାରେ। ଦେହରେ କିଛି ଆଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିର ଆଜି ହେଲା ସପ୍ତମ ଚନ୍ଦ୍ର। ଆୟ ଭଲ ରହିବ, ମନ ଖୁସି ରହିବ। ଆଜି ମୀନ ରାଶିର ଅଧିପତି ବୃହସ୍ପତି। ଆଜି ଗୁରୁବାର, ତେଣୁ ଗୁରୁବାରର ମିତ୍ରବାର, ସୋମବାର। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ। ଆୟ ଭଲ ରହିବ, ଦେବତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଲାଗିବ। କୌଣସି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାର ଶୁଭ ରହିବ। ମନ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସି ରହିବ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।